মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ক্লাছ 6ৰ হিন্দী কিতাপৰ যেটো পাঠ 3 আছে ধৈৰ্য কা পাঠ এই পাঠটো আজি তোমালোকক অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাঠৰ নাম আছে ধৈৰ্য কা পাঠ, ধৈৰ্যৰ পাঠ। এটো লোৱা আছে জাতক কথাৰ পৰা এই পাঠটো লোৱা হৈছে। এটা আমি পঢ়ো। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नीतिपरक कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं। गौतम बुद्धर जीवনৰ লগত সম্বন্ধিত या যিখিনি নীতি সম্বন্ধিত কথা সেই কথাখিনিকে जातक कथा বুলি জনা যায়। इस पाठ में धैर्य के महत्व के बारे में बताया गया है। আৰু এই পাঠটোত ধৈৰ্যৰ महत्व বা ধৈৰ্য ধৰিলে কি লাভ হয় সেই বিষয়ে এই পাঠটোত আমাক বুজাইছে। पुराने ज़माने की बात है तामाने पुरानी दिनर कथा, पुरानी समयर कथा। गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। गौतम बुद्ध एखन गांवर পৰা বেলেগ এখন गांवলৈ पैदल जा रहे थे माने खुसकाई गई आছিলে। साथ में उनके शिष्य भी थे, তেওঁৰ লগত তেওঁ শিষ্যসকলো आছিলে। उस दिन बहुत गर्मी थी, সেইদিনাখন बहुत गरम आছিলে। क्षणभर विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे टिन्न पर बैठ गए। अलप समय विश्राমৰ কাৰণে অলপ সময় জিৰণিৰ কাৰণে গৌতম বুদ্ধ এজোপা গছৰ তলত ঘাঁহ বনৰ ওপৰত বহি গ'ল, বনৰ ওপৰত বহিলে। उन्होंने एक शिष्य से कहा बहुत प्यास लगी है। তেওঁ এজন শিষ্যক ক'লে যে বহুত পিয়া লাগিছে। कहीं से थोड़ा जल ले आओ, कोबर पर अलग पानी ले आना। शिष्य ने आसपास देखा और शिष्यजने उसरे पाजरे चाले। कहाँ एक छोटा सा पुखर था, वहाँ एक छोटा सा पुखर था और तात की आছিলে এটা সৰু পুখুৰী আছিলে। पुखर में एक बेल जल पी रहा था और पुखुरीटन एटा गरुए पानी खाई आছিলে। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा और शिष्यजने हे पुखुरीटो पाई पानी लबर कारणे आगबाढ़ी गल। उसे देखकर बेल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। और जेतिया शिष्यजने यार পৰা पानी निबले गल, गरुटे भय खाई पाई हे पानीर फाल दिए दौड़ी गुसि गल बुली কৈছে। इससे जल गंदा हो गया। যেতিয়া গৰুতে পুখুৰী পানীত নামি দিলে তেতিয়া কি হ'ল পানীখিনি লেতেৰা হৈ গ'ল। शिष्य ने सोचा गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। और शिष्यजने भाबिले कि এই লেতেৰা পানীখিনি গুৰুৰ কাৰণে লৈ যোৱাটো ভাল কথা নহ'ব বা ঠিক কথা নহ'ব। वो फिर आगे बढ़ा। তাৰপিছত शिष्यজন আকৌ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল। चारों तरफ देखा पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। शिष्यजने আগবাঢ়ি গৈ চাৰিওফালে চালে যদিও পানীৰ কোনো তেওঁ ধাৰা নেদেখিলে, ক'তো পানী নেদেখিলে। वो थक गया, তেওঁ ভাগৰি পৰিল। वापस आकर उसने सारी घटना बुद्ध को सुनाई। আৰু তেওঁ পুনৰ বুদ্ধৰ ওচৰলৈ আহি গোটেই ঘটনাখিনি বুদ্ধক ক'লে। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले पुनः तुम उसी पुखर के पास जाओ। शिष्यजনৰ কথা শুনি বুদ্ধই হাঁহিলে, হাঁহি পিনি আৰু ক'লে কি তুমি পুনৰ সেই পুখুৰীটোৰ ওচৰলৈ যোৱা। अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना। যদি এতিয়াও পানীখিনি লেতেৰা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অলপ সময় তাতে তুমি ৰৈ দিবা। पर जल लेकर ही लौटना, কিন্তু পানী লৈহে আনিবা। बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य वहाँ पुनः गया। बुद्धर आदेश शुनि पिनी शिष्यजने সেই পুখুৰীটোৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ গ'ল। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है। এবাৰ তেওঁ দেখিলে কি পুখুৰীটোৰ পানীখিনি পৰিষ্কাৰ হৈ আছে। गंदगी नीचे बैठ गए है। আৰু লেতেৰা পানী যিখিনি লেতেৰা পানীখিনি আছিলে তললৈ লেতেৰাখিনি পানী তললৈ বহি গ'ল। शिष्य अब पात्र में जल भरकर बुद्ध के लिए 5 लोटा, बुद्धকে 5 लोटा। আৰু শিষ্যজনে তেওঁ পাত্ৰটোত পানী লৈ পিনি বুদ্ধৰ ওচৰলৈ উভতি গ'ল। बुद्ध ने उससे पास बुलाकर कहा इस छोटी सी बात की तुम सदा याद रखना। बुद्धই শিষ্যজনক তেওঁৰ ওচৰলৈ মাতি ক'লে
इस छोटी सी बात की तुम सदा याद रखना এই সৰু কথাটো তুমি সদায় মনত ৰাখিবা इससे तुम धैर्य का पाठ मिलेगा ইয়াৰ পৰা তুমি ধৈৰ্যৰ পাঠ পাবা जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना যেতিয়া তোমাৰ মনটো অশান্তিৰে ভৰি থাকে তেতিয়া মনটোক অকমান সময় দিবলৈ কৈছে मन की मलिनता और अशांति बेच जाएगी मनर जिखिनि मलिनता আছে আৰু অশান্তি আছে সেইখিনি বহি যাব বা সেইখিনি সমাপ্ত হ'ব मन अपने आप शांत हो जाएगा मनটো নিজে নিজে শান্ত হৈ যাব बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिक्षक की चित्त प्रसन्न हो गया और बुद्धर अमूल्य बाणी শুনি শিষ্যজনৰ মনটো প্ৰসন্ন হৈ পৰিল এতিয়া এই প্ৰশ্নখিনি চাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধিছে गौतम बुद्ध कहाँ जा रहे थे गौतम बुद्ध कলৈ गৈ আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे गौतम बुद्ध এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱলৈ গৈ আছিল খ নম্বৰ প্ৰশ্ন बुद्ध ने अपने शिष्य से क्या कहा बुद्धই তেওঁৰ শিষ্যসকলক কি কৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব बुद्ध ने अपने शिष्य से जल आने के लिए कहा बुद्धই তেওঁৰ শিষ্যসকলক পানী আনিবলৈ কৈছিল গণমৰ প্ৰশ্ন শিষ্য জল লানে के लिए कहाँ गया শিষ্যজনে পানী আনিবৰ কাৰণে ক'লৈ গৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব शिष्य जल लाने के लिए एक पोखर के पास गया শিষ্যজনে পানী আনিবৰ কাৰণে এটা পুখুৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিল ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন पोखर का जल गंदा क्यों हो गया পুখুৰীটোৰ পানী কিয় লেতেৰা হৈ গৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব पोखर में एक बेल जल पी रहा था पुखुरीটোত এটা গৰুৱে পানী খাই আছিল शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा और शिष्यजने हे पुखुरीটোৰ পৰা পানী আনিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছিল उसे देखकर बेल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा আৰু শিষ্যজনে আগবাঢ়ি যোৱা দেখি গৰুটোৱে ভয় খালে ভয় খাই পিনি সেই পুখুৰীটোৰ পানীখিনি দি তাৰ পৰা দৌৰি গ'ল তাৰ পৰা পানী হৈ পিনি পুখুৰীটোৰ পৰা তাৰ পৰা দৌৰি গ'ল इसलिए जल गंदा हो गया এইকাৰণে পানীখিনি লেতেৰা হৈ গ'ল अंत में बुद्ध ने शिष्य से क्या कहा শেষত বুদ্ধই শিষ্যসকলক কি বুলি ক'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব अंत में बुद्ध ने शिष्य से कहा कि तुम इस छोटी सी बात की सदा याद रखना इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उससे थोड़ा समय देना मन की मलिनता और अशांति बेच जाएगी मन अपने आप शांत हो जाएगा पिछला प्रश्न আছে बुद्ध की अनमोल बातों का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का मन प्रसन्न हो गया 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন এখিনি খালী ঘৰ ভৰ্তি কৰিবলৈ কৈছে गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे ইয়াত অপচন দিয়া আছে पैदल घोड़े पर हाथी पर पालकी पर गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे ইয়াত লিখিব লাগিব খালী ঘৰত লিখিব লাগিব पैदल पैदलটো আমি ইয়াত খালী ঘৰত লিখিব লাগিব তাৰপিছত আছে शिष्य पोखर की तरफ बढ़ा तो डरकर जल से होता हुआ निकल भागा শিষ্যজনে যেতিয়া পুখুৰীটোৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছিলে তেতিয়া কোনে ভয় খাই পিনি দৌৰি গৈছিলে বকৰি বেল চিয়াৰ গাই উত্তৰটো হ'ব বেল গৰুটোৱে যেতিয়া ভয় খাই পিনি তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে बुद्ध ने शिष्य से कहा कि लेकर ही लौटना बुद्धই শিষ্যজনক কি আনিবলৈ কৈছিলে পানী লৈ পিনি উভতি আহিবলৈ কৈছিলে फल जल दूध कपड़ा এটা হ'ব জল লিখিব লাগিব জল